بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في أرضه. I'm truly grateful to Sister Fatima Khaku and Sister Fatima Hadi also. She was in touch with me, and my special salams to all beautiful hearts, वो पाक दिल जो आज और पाक होने के लिए बारगाहे इलाही में गिड़गिड़ाते हुए मुनाजात करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जितना भी परवरदिगार आलम का हम दिलो जान से शुक्र अदा करें कि उस रब ने हमें जिंदा रखा। किस लिए? उस रात के लिए जो कल्ब है, जो दिल है, जो सेंटर है, जो कोर है, जो रूह है, जो स्पिरिट है माह मुबारक रमज़ान की। जी हाँ, हम कब से इंतज़ार कर रहे थे ना कि वो टाइम आ जाए जब हम अपनी डेस्टिनी को चेंज करें, खुद तकदीर अपनी लिखें। कितना इंतज़ार! कौन-सी ऐसी नमाज़ है जिसमें हमने नहीं कहा वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र या नाइट ऑफ क़द्र, नाइट ऑफ क़द्र जिसमें हमने खुद इंशाअल्लाह अपनी तकदीर को लिखना है, जिसको रब ने कहा, you know, can you believe it, the way Allah tabaraka wa ta'ala is introducing this particular night, you know, अंदाज इतना अजीब है कि अल्लाह कहे वमा अदराक, you know, अल्लाह कह रहा है। कौन जान सकता है? किसे पता कि इस रात में क्या ताकत है? ये रात कैसे जिंदगियों को बदल रहा है। ओह 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 ओह, हमारा रब कितना करीम है, कितना मेहरबान है। Oh, so easy to say my Rabb is Arhamur Rahimin, लेकिन अरहम, you know, सबसे ज्यादा रहम करने वाला। कितना ज्यादा? We don't know. सबसे ज्यादा, लेकिन कितना रहम हमें कुछ नहीं पता। इतना मेहरबान, इतना मेहरबान, इतना मेहरबान, और आज हमने उस मेहरबानी को और ज्यादा एहसास करते हुए जितना अपने रब को हम पहचानेंगे ना, जितना प्यार करेंगे ना, उतना ज्यादा आप अपनी तकदीर, अपनी डेस्टिनी बेहतरीन लिखोगे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जितनी मोहब्बत ज्यादा होगी उतना अच्छा हम इंशाअल्लाह कनेक्ट होंगे अपने रब के साथ। देखिए ना, इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम ने कितना खूब फरमाया कि अद्दीनो हुवल हुब वल हुब्बु हुवद्दीन हलिद्दीन इल्लल हुब। Look at the beautiful saying of our fifth Imam, that deen, a religion, yeah, ad-deenu huwa al-hubb, दीन मोहब्बत का नाम है। मोहब्बत दीन का नाम है। क्या दीन को मोहब्बत के अलावा कुछ और कहा जा सकता है? ये इश्क की रात है, ये दिल वालों की रात है। दिल पे हमने काम करना है। सो हम कैसे शेप करेंगे, कैसे बेहतर करेंगे अपनी तकदीर को? साल भर का रिस्क, बेहतरीन रिस्क हम कैसे हासिल करेंगे? शुरू होता है नंबर 1, पहला पॉइंट शुक्र से। शुक्र आती है मारिफत से, ठीक है? So this is the night of gratitude. Can you believe it that we are fasting out of showing, expressing our love and our gratitude towards Allah Tabaraka wa Ta'ala for what? In this particular month of Ramadan, for having revelation, the wahy of Allah Tabaraka wa Ta'ala, the book of Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah से हम कह रहे हैं परवरदिगार तेरा शुक्र है, तूने हमें वही इलाही, नुज़ूल कुरान, हमें इतना प्यारा तोहफा दिया. So we are so much thankful. Therefore we are fasting
for approximately 30 days یا 29 days. صحیح ہے. تو یہ شکر ہے. شکر 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 کب آئے گا؟ جب ہم انشاءاللہ. اس لیے آج رات آپ لوگوں نے 1-2 رکعت نماز شکر. ویسے بھی ہمیشہ even you can pray your, by the way, your mustahab recommended namaz in moving a position. Like ضروری نہیں ہے کہ آپ قبلے کی طرف کھڑے ہو. مستحب نمازیں if you don't have enough time, so آپ جیسے کچن میں کام کر رہی ہو, سحری بنا رہی ہو, آپ مستحب نماز پڑھ سکتے ہو. ٹھیک ہے نا. وضو کیا, اللہ اکبر, پھر بے شک آپ کا رخ پلٹ جائے کوئی بات نہیں. رکوع کے لیے آپ نے ایسے کر لیا, سجود کے لیے ایسے کر لیا, that's it. آرام سے آپ جو ہے وہ ایسی نمازیں پڑھ سکتے ہو. میرا گھر بالکل بی بی معصومہ قم سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا سے 4-5 منٹ کے فاصلے پر ہے, اور ہم لوگ نماز پڑھتے ہوئے جاتے ہیں. مستحب نماز پڑھتے ہوئے واپس آتے ہیں, راستے میں نماز پڑھتے ہیں. میرے ساتھ بڑے بڑے مراجع علماء ہم سب مل کے جاتے ہیں, تو نماز اکثر آپ علماء کو دیکھیں وہ نماز پڑھ رہے ہوتے. ٹھیک ہے. تو ایک شکر کی نماز انشاءاللہ نمبر 1 ہم نے پڑھنا ہے. نمبر 2, ہم نے اپنے امام عصر سے کنیکٹ ہونا ہے. یہ ضروری نہیں ہے جن کے ہاں اگر شب قدر ہو بھی چکی ہے ان کے لیے بھی اپنی تقدیر بدلنے کے لیے یہ راستے سال بھر ہم نے رکھنے ہیں کہ شکر. نمبر 2, جس کے ذریعے ہمیں یہ ساری برکتیں مل رہی ہیں, دا میڈیم, دا واسطہ, دا وسیلہ, الرابط بین المخلوق والخالق, ہم جیسے مخلوق اور خالق کے درمیان جس کو اللہ نے وہ چینل, وہ واسطہ بنایا ہے, وہ امام عصر ہے. اگر امام عصر نہ ہوتے تو ہمیں اتنی برکتیں نہ ملتی. تو امام کو نہ بھولیں. ٹھیک ہے. اور امام کے لیے ابھی سے آپ تحفے بھیجنا شروع کر دیں. سورہ قدر پڑھ کے, ایک سورہ یاسین پڑھ کے, 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کے, اور امام کی حضور کو احساس کرے. اب کرنا کیا ہے, کیسے ہماری تقدیر بدلتی ہے؟ تقدیر بدلنے کے لیے سب سے پہلے میں نے بتایا دل اور فکر پہ کام کرنا ہوتا ہے. دیکھیں میں نے بتایا یہ رات جو آ رہی ہے, یہ شب قدر جو ہے, یہ دل کو سب کچھ کرنا ہے. دل والوں کی رات ہے. دل نے آیات الہی کو ریسیو کرنا ہے. آیتیں نازل ہو رہی ہیں نا, لیکن اس کو کون کہاں اتریں گی؟ یہ آیت اتریں گی آپ کے دل پر. ٹھیک ہے نا. ایک آیت آپ کو سمجھ میں آئے سو آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ ہوں گے. یہ جیسے بتایا یہ واقعی دل والوں کی آیت ہے. دیکھیے دل کے بارے میں دل کی اہمیت بتاتی ہوں تاکہ اس دل کو ہم نے پاک کرنا ہے. یہ دل کی طہارت, دل میں جگہ بنانی ہے اللہ کی محبت کے لیے, آیات الہی کے لیے. فرشتے آ رہے ہیں, فرشتے ہمیشہ ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں. پتہ ہے 2 تو صرف ایک اینگل جو ہمیں بتایا جاتا ہے, we have 2 angels, otherwise یہ کم از کم 4-5 فرشتے آپ کے ساتھ ہمیشہ ہوتے ہیں, اور مومن کے ساتھ تو 10 سے زیادہ فرشتے ہمیشہ اس کے پاس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمیشہ فرشتے جو ہے کہتے ہیں خاص طور پر ان راتوں میں خاص بہت پیارے پیارے فرشتوں کو اللہ بھیجتا ہے, اور وہ اپنے ونگز ہم سے ٹچ کرتے ہیں. ٹچ کر کے کہتے بار الہ اس کے گناہوں کو جھاڑ دے, گرا دے, اس کو دھو ڈال, اس کو پاک و طیب کر لے, اس میں اور اس کے رب کے درمیان جو رکاوٹیں, جو آبسٹیکلز ہیں اس کو ہٹا دے. تو یہ فرشتوں کی رات ہے, خاص فرشتوں کی رات ہے. تو فرشتوں کے لیے بھی جگہ بنانی ہے, اور انشاءاللہ ہم نے ان سے کنیکٹ ہونا ہے. دیکھیے میں دل کی اہمیت کے بارے میں جلدی سے ایک حدیث آپ کو بتا دوں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے پروردگار عالم سے پوچھا کہ آپ کا خزانہ کیا ہے؟ تو رب نے فرمایا میرا ایک خزانہ ہے جو عرش سے زیادہ عظیم ہے, کرسی سے زیادہ وسیع ہے, جنت سے زیادہ خوشبودار ہے, ملکوت سے زیادہ حسین ہے, بہت زیادہ خوبصورت. اعظم من العرش, اوسع من الکرسی, اطیب من الجنہ, ازین من الملکوت. وہ کیا ہے؟ حضرت داؤد نے پوچھا. تو پھر کہا ارضها المعرفہ, سماؤها الایمان, شمسها الشوق, قمرها المحبہ, نجومها الخواطر, سحابها العقد, مطرها الرحمة, أشجارها الطاعة, ثمرها الحکمة, ولها 4 أبواب. کیا کہا اللہ نے؟ کہا
میرا جو عرش ہے نا وہ اتنا بڑا، اتنا پیارا، اتنا خوشبودار، اتنا حسین، اس کی زمین معرفت، یا اس کا آسمان ایمان، اس میں جو سورج ہے وہ شوق اور رغبت اور موٹیویٹ ہونا ہے، اس کا جو چاند ہے وہ عشق و محبت ہے، اللہ اکبر، اس کے جو بادل ہے وہ عقل کا چراغ ہے، اس کے جو مطر یعنی بارش ہے وہ رحمت کی ہے، اور اس میں جو اشجار ہیں، درخت ہیں، وہ اطاعت الہی ہے، اور اس میں جو پھل ہے اس حسین سی وادی میں وہ حکمت اور علم کے ہیں۔ پھر جناب داؤد نے پوچھا وہ کیا ہے یا رب، بتائیں تو آپ کا خزانہ کیا ہے؟ ہر کنگ کا ایک خزانہ ہوتا ہے، ٹریجر ہوتا ہے، واٹ از یور ٹریجر؟ تو کہا میرا ٹریجر یہ ہے، یہ ہے، یہ، پھر بھی نہیں بتایا، کہا وَلَهَا أَرْبَعَةُ أَبْوَابٍ، اس ٹریجر کے 4 گیٹس ہیں، وَلَهَا أَرْبَعَةُ أَبْوَابٍ الْعِلْمُ وَالْحِلْمُ وَالصَّبْرُ وَالرِّضَا، اس کے 4 دروازے ہیں، وہ کیا ہے؟ علم، وزڈم، نالج، نمبر 1، نمبر 2 حلم، فوربیئرنس، بردباری، صبر اور سیٹسفیکشن، رضا، اور پھر کہا الا وہی القلب، سنیں اللہ نے کیا کہا، اللہ نے اتنی تعریفیں کر کے کہا وہ دل ہے، وہ مومن کا دل ہے جو عرش، تھرون آف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس لیے حدیث قدسی میں ہے کہ قلب المؤمن عرش الرحمن، امیزنگ، کاش آج یہ ایک حدیث ہمیں سمجھ میں آ جائے، that would be more than enough۔ مومن کا دل عرش الہی ہے، عرش الہی، پتہ ہے آپ کو، ہم ہیں جو زمین و زمان کو آباد کرتے ہیں۔ دیکھیے اگر کعبہ آباد ہے تو مومن سے، اگر بیت المعمور آباد ہے تو مومن سے، اگر مسجد آباد ہے تو مومن سے، یہ مومن ہے، ایمان کی دولت ہے، یہ پاک دل ہے جسے پروردگار عالم نے اتنا بڑا مقام دیا، کہا کہ یہ جتنی بھی گیلیکسیز ہیں، جتنے بھی کیلسٹرز ہیں، ایوری تھنگ از ان ون سائڈ، ان میں اتنی وسعت نہیں ہے، جو وسعت، جو فضیلت کس کو ہے؟ قلب مومن کو ہے، اللہ اکبر۔ اس انداز سے مومن کی اہمیت، مومن کے فضائل کو جو ہے وہ حدیث بیان کر رہی ہے۔ اب اس دل کو جب انشاءاللہ ہم نے پاک کرنے کی کوشش کی، اس کو پاک رکھا، تو پھر جو ہے وہ آپ کو بہت کچھ ملتا ہے، جو ہماری تمنا ہے نا، جو ہم دعا کرتے ہیں، پروردگارا ہمیں سکون دے دے، ہمیں عزت دے دے، ہمیں آسانیاں دے دے، ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ جو ہے وہ توفیقات ہمیں مل جائے، طول عمر بابرکت ملے، ہم کتنی دعائیں کر رہے ہوتی ہیں، یہ سب دعائیں اس وقت ملیں گی جب ہم اس دل کو پاک کریں گے۔ اس دل کو پاک کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیں استغفار کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ استغفار کسے کہتے ہیں؟ میں یہ سوچتی ہوں ہمیں صحیح طرح نہیں پتا، کیونکہ یہ رہا ڈیفینیٹلی استغفار کیا۔ آپ جو شن کبیر پڑھتے ہو نا، اس میں آپ کیا کہتے ہو؟ سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار، that is استغفار، یا اللہ خلاص سے، مجھے بس اس نار سے، آگ سے جان چھڑا دے۔ آگ کہاں ہے؟ آگ ہاں، آگ کہاں ہے؟ آگ ہم میرے پاس ہے نا، ٹھیک ہے، میرے پاس ہے۔ آگ یعنی جالسی، آگ یعنی وہ کینہ، آگ یعنی وہ غیبت، آگ یعنی وہ جھوٹ۔ جہنم کوئی الگ سے کہیں نہیں ہے۔ Literally, we can judge ourselves about our destiny, کہ میری تقدیر کیا ہے؟ Who am I? Where am I, leading myself to go? میں کہاں اپنے آپ کو لے کے جا رہی ہوں؟ میں خود بتا سکتی ہوں، جتنی میری سوچ وسیع ہوگی، اتنا زیادہ جو ہے وہ میرے لیے جنت وسیع ہوگی۔ میں نے ایک اپنا یوٹیوب چینل پر ہوگا، میں نے ایک مجلس یا لیکچر دیا تھا کہ
the power of intention, the miracle of intention. You know, intention हमारी नीयत या हमारी सोच, हमारी फिक्र, हमारा दिल जितना बड़ा होगा, लोगों के साथ हम स्ट्रिक्ट नहीं लेंगे बहुत ज़्यादा, उतना ज़्यादा जो है वो आपके लिए जन्नत वसी होगी। आप चाहते हैं आप सब के लिए अच्छा करें, ठीक है? आपकी नीयत ये है कि आई विश मसलन मेरे पास इतना बड़ा घर हो, मैं यतीमों को बुलाऊँ, मैं गरीबों को बुलाऊँ, मैं लोगों के मसाइल हल करूँ, मैं ये करूँ, या अल्लाह! कहते एक दफ़ा एक शख्स ने ना एक छोटे से माउंटेन को देखा और नबी के सामने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश जितना ये माउंटेन है ना, इतना मेरे पास गोल्ड होता तो मैं सब पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता, मैं इतने लोगों के मसाइल हल करता। तो नबी ने पूछा, ट्रूली ये सचमुच खालिस तेरी नियत है? कहा हाँ। तो कहा बस तुम्हें मिल गया। यू नो, कैन यू बिलीव इट? और बाद में कहते उसके नाम अमाल में मिला, उसने आलम बरज़ख में कहा, या खुदा मैंने तो सिर्फ सच्चे दिल से चाहा था तो मुझे कितना सवाब मिल गया। तो अंदर की व्हाटएवर इज गोइंग इनसाइड अस, या इस दिल की दुनिया आपकी डेस्टिनी की दुनिया है, यही है आपकी तकदीर। इन्नल हसनात युज़हिब्न सय्यात, यहाँ आपने अच्छा सोचा, अच्छी नीयत की, अच्छा अमल किया, आप बहुत चाहती हैं, लेकिन हम सब लिमिटेड है, दिस दुनिया इज नॉट इनफ, यू नो, ये बहुत ही छोटा सा टाइनी सा है, आप थोड़ा सा कर सकते हो, आप कहते आई विश आई कुड डू मोर, आपको उस मोर का सवाब मिल जाता है। आपको दिल चाहता है मैं ईस्ट एंड वेस्ट हर जगह मेरे अच्छे कामों की ब्रांचेज़ों में लोगों की खुलूस से मेहनत का खिदमत करूं, लेकिन आप जो है वो सिर्फ एक दो कंट्री, एक दो सिटी में कर सकते हो, आपको सवाब सबका मिलेगा, ठीक है? तो ये क्यों मिल रहा है सारा सवाब? क्योंकि आपकी नीयत इतनी प्यारी है, इतनी खालिस है, उस खुलूस की वजह से। तो यहाँ की दुनिया यानी आपकी जन्नत। अगर मैं स्ट्रिक्ट हूँ बहुत ज़्यादा और बहुत लोगों के साथ हर चीज़ में बहुत फंसी और कीड़े निकालने वाली, और मुझे कोई खुश बड़ी मुश्किल से कर सकता है, तो बस मेरी डेस्टिनी यही है, मैं खुद ही लिख रही हूँ। यहाँ मैंने अच्छा सोचा, इन्नल हसनात, वहाँ अल्लाह तकदीर बदलता है। पता है तकदीर किसे कहते हैं? ये बात सही नहीं है कि आप कहें कि आसमान में जोड़े बने हुए। यू नो, आई नो इट्स वेरी कॉमन बिटवीन पीपल ऑफ उर्दू स्पीकिंग वाले जो है ना, वो बड़े मज़े से कहते हैं कि हाँ, ये जोड़ा ये तो होना ही था, तकदीर में लिखा हुआ था। नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी सोच तकदीर बनाती है। आपके मेंटालिटी तकदीर बनाती है। इस तरह मैं हमेशा कहती हूँ कि मसलन कभी लड़का जाता है और किसी वाइट लड़की से शादी करके आता है, तो माँ-बाप डाँटना शुरू कर देते। क्यों डाँटते? को बस तकदीर में लिखा था, है ना? हम नहीं कहते उस वक़्त के हाँ, इसकी जोड़ी इसी के साथ बनी हुई है। कहते नहीं, तुमने मसलन जो सादात है वो कहते तुमने सैयदज़ादी से ही करनी है, आपके जो अपने मसलन खोजा है वो कहते हैं खोजों से ही करनी है। हम लोग इतने स्ट्रिक्ट क्यों हो जाते हैं? इसका मतलब है हमारी जैसी सोच होगी हम वैसा काम करते चले जाएँगे, ठीक है? तो हमारी फ़िक्र, हमारी सोच और हमारी दिल की कैफ़ियत ही वो हमें नारी या नूरी बनाता है। खलिस्ना मिनन नारि या रब, खलिस्ना मिनन नारि या रब। अच्छा, जब आप इस्तिग़फ़ार करते हो ना, आज इस्तिग़फ़ार करना इज़ एक्सट्रीमली नेसेसरी। इस्तिग़फ़ार को आप एक दूसरे एंगल से देखें। इस्तिग़फ़ार का मतलब ये है कि you truly, absolutely, you should feel that regret, intense regret. Like आप सोचिए कि मुझे सबसे ज़्यादा किस अमल से मुझे रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि डेफिनेटली आई एम नॉट फिक्स्ड, मैं बिल्कुल फिक्स, बिल्कुल सही इंसान नहीं हूँ। आई हैव सो मेनी शॉर्टकमिंग्स इन माय लाइफ। तो ये शॉर्टकमिंग्स, ये मिस्टेक्स, ये गुनाह, ये सिंस कहाँ से आ रहे हैं? उसका रूट क्या है? उस रूट को पकड़े। उस रूट को पकड़ने के बाद उसको अपरूटेड करने के लिए आपने, अगर आपके अंदर वो निदामत यानी सही माना में आप रिग्रेट कर रहे हो, तो फिर बात बनती, वरना नहीं बनती। इसके लिए मैं अक्सर कहती हूँ कि आपको ना एक अपनी वो पूरी जैसे बहुत रूटीन बदलनी होगी। जैसे आपकी शॉपिंग लिस्ट, आप के जो आपने पेजेस लाइक किए हुए, फॉलो कर रहे हैं, उन सब में अगर आपने अपने आप को लाइट कर दिया, बहुत सेलेक्टेड, यानी शब कद्र से पहले ही ये तैयारी करनी है कि आप सोचिए कि कौन सा एरिया है जहाँ मैं थोड़ी सी
लेज़ी हो जाती हूँ, जहाँ पे मैं लहव लएब और बेहुदा अपना वक़्त गुज़ारने लग जाती हूँ। हो सकता है वो हराम, हराम, हराम ना हो, हलाल हो, लेकिन हलाल में भी दुनियादारी होती है ना। हलाल ये नहीं है कि आप देखो आप ऐसे ही बस फ़ुज़ूल में बहुत से आपने पेज फ़ॉलो किए हुए हैं और आप उसी में एंगेज रहती हो। आज जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की दुआ को ना भूलिएगा मेरी जान, आप सबसे रिक्वेस्ट है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ये मेरी एक छोटी बहन, बड़ी बहन, जो भी आप समझ लें, एक रिक्वेस्ट है बीबी फ़ातिमा मासूमा सलामुल्लाहि अलैहा की दर से। मैं सबसे कह रही हूँ, सबसे, अपने आप से कि आपकी दुआए फ़ातिमी हो जाए। ये दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा, बहुत आसान, ओनली टू सेंटेंस मैं आपको इसमें से बता रही हूँ, जिसको आपने अपनी नमाज की कुनूत, अपनी ताक़िबात नमाज, सजदे में, वेयर एवर, व्हेन एवर, जब जहाँ जो टाइम मिले आप पढ़ते चले जाओ, चिल करो, मज़े करो। वो दुआ ये है कि अल्लाहुम्मा परवरदिगारा क़न्निअनी बिमा रज़क़तनी, बारे इलाहा जो तूने रिज़्क़ दिया है मुझे उसमें कंटेंटमेंट, क़नाअत, खुशी, सैटिस्फैक्शन दे दे। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, वफ़र्रिग़नी लिमा ख़लक़तनी ला, और मुझे फ़ारिग़ कर दे, मेक मी फ्री फॉर व्हाट? फॉर माय पर्पस, फॉर व्हाट यू हैव क्रिएटेड मी। आपने मुझे किस लिए बनाया है या अल्लाह? जिस मकसद, पर्पस, हदफ, एम के लिए आपने मुझे क्रिएट किया है, बनाया है, खल्क किया है, उसके लिए मुझे फ्री कर दे, फारिग कर दे, मेक मी फ्री, क्योंकि मैंने खुद अपने आप को ऐसे ही बिजी कर दिया है। सो तौबा कबूल नहीं होती, दिस इज हदीस। हाँ, तौबा कबूल नहीं होती जब तक आप अपने फ्रेंड्स को ना बदले, जब तक आप अपने ड्रेसिंग ना बदले, जब तक आप अपने ये आप जिस चीज़ को देख रहे हैं, जिसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उसको ना चेंज करें, उस वक़्त तक तौबा कबूल ही नहीं होती। और आप यकीन कीजिए कि अगर आपने एकदम से इसको बदल लिया, तौबा सही माना में किया और आपने क्या किया, कुछ सही आप चेंजेस लेकर आ गए हैं, ठीक है ना? आपने बहुत से जो आपने फ़ुज़ूल में फ़ॉलो किए थे, उन सबको अनफ़ॉलो करना शुरू कर दिया। आपने जो है वो कहा, हाँ, आइंदा मैं ये चीज़ें नहीं खरीदूँगी, ये बस ये सब ख्वाहिशात नफ़सानी थी, आइंदा मैं फलां के साथ ये बातें नहीं करूँगी। आप सीरियसली बहुत फ़ोकस होके आपने अगर कुछ बनाया, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंशाअल्लाह अज्र है, अज्र यानी सवाब है, ठीक है? अच्छा, लोग पूछते हैं कि हम माह मुबारक रमज़ान में क्या करें? सबसे अच्छा अमल क्या है? शब क़द्र में सबसे अच्छा अमल क्या करें? और यही सवाल मौला अली ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। कैन यू बिलीव इट? Or I love the way, sometimes when I'm just studying, reflecting about these kind of beautiful ahadith, मुझे इतना अच्छा लगता है कि सैयदुल अंबिया एंड सैयदुल आइम्मा, दो चीफ आपस में बातें कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, एंड वी एज फॉलोअर्स इंशाअल्लाह हम उस कन्वर्सेशन का हिस्सा बन जाता है। इट्स सो अमेजिंग। तो इसमें ये कहा कि जब मौला अली अलैहिस्सलाम ने पूछा कि सबसे अच्छा अमल क्या है, हम क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें? जैसे दुनिया में पूछते हैं क्या खाएं, क्या खाएं, क्या खाएं? तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं, इतना खाओ 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 नहीं, क्या न खाएं, न खाकर भी आप स्ट्रेंथ लेते हो। सिर्फ ये ना सोचो ना, आजकल क्या होता है, लोग हर चीज खाने की कोशिश करते हैं, ये खा के ताकत मिलेगी, वो खा के, और फिर बहुत सा कचरा जमा करके जो है वो कुछ भी नहीं मिल रहा होता। तो कभी ना खा के रोज़ा रख के बहुत क्वालिटी कम खा के आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, बहुत स्ट्रेंथ। सो इधर भी यहाँ बताया गया, सब ये सोच रहे थे क्या करें, क्या करें, क्या करें? लेकिन जब मौला ने पूछा तो नबी ने जवाब दिया, कहा कि क्या करें नहीं, बल्कि क्या ना करें का सोचें। वो क्या है, क्या ना करें? गुनाह ना करें। दैट्स इट। पता है आपको? और आई थिंक इसको आपने समझना है। इट्स नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हम लोग ना, हमें ये आदत हो गई है कि हम चाहते
जैसे बहुत कुछ खा के स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, ताकत लेना चाहते हैं, इसी तरह बहुत से अमाल करके हम समझते हैं कि हमने कहते हैं ना, तो हमने 2 मजलिसें की, हमने 1 घंटा मातम किया, हम काउंट करते हैं, ये हमारी आदत है। मैंने पूरा सूरह यासीन पढ़ डाला, लेकिन कैसा पढ़ा? क्वालिटी पर हम लोग इतना खुश नहीं होते कि अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव डन 5 verses of Surah Yasin with beautiful understanding. Wow, my rutba is alhamdulillah, not inshallah bad, it would be high. तो the same way हम समझते हैं कि हम बहुत कुछ करें। देखिए अल्लाह ने पहले ही आपकी खरीद है, ठीक है? आपके उठने, बैठने, सहरी खाना, इफ्तारी खाना सबको खरीद लिया है। आपके आपकी हर चीज़ को इतना ऑलरेडी यू आर डूइंग सो मच इबादत। आई नो इट्स नॉट ईज़ी टू डाइजेस्ट, लोग आप नेगेटिव मतलब ना लें। मैं ये नहीं कह रही कि आप कुरान की तिलावत ना करें, किसने कहा? ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है? लेकिन लेकिन जहाँ हमारी तवज्जो कम है, जहाँ हम थोड़ा-सा नेग्लेक्ट कर रहे हैं अपनी डेस्टिनी बनाने के लिए, मैं वहाँ तवज्जो दिलाना चाह रही हूँ, जो बहुत कम आपको बताया जाता है। वो ये है कि हम मोहम्मद वाले मोहम्मद वअज्जिल फ़रजहम, हमारी तवज्जो यहाँ थोड़ी कम हो जाती है कि हम जो है वो बहुत से अमाल कर रहे होते हैं, ठीक है? लेकिन उसकी हिफ़ाज़त नहीं कर रहे होते। इसलिए उरफ़ा बड़ी मज़े की एक बात करते हैं कि आज आपने अगर 1 2 रकत नमाज़ पढ़ी है, तो उस 2 रकत नमाज़ की हिफ़ाज़त करो अगली 2 रकत नमाज़ तक। एक ज़ियारत पढ़ी है, उस ज़ियारत की हिफ़ाज़त करो, उसको जलाओ नहीं अगली ज़ियारत तक। एक इबादत की है, तो अगली इबादत, क्योंकि अगली इबादत आप मतलब 5 घंटे बाद करोगे, 2 घंटे बाद करोगे, तो उस इबादत को उसकी हिफ़ाज़त करो, ठीक है? हम हिफ़ाज़त नहीं करते ना, अब क्यों? क्योंकि हमें वरा नहीं है। वरा यानी पाइटी तक़वा, अबव देन तक़वा, बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना, बहुत ज़्यादा अमाल को ज़ाया होने से बचाना, ठीक है? जैसे आपने अगर खूब आपकी इनकम हो, आपने मेहनत से कुछ पैसे कमाए हों और आप उससे कोई बहुत अच्छा काम करना चाहते हो और कोई उसको ज़ाया कर दे, तो आपको कितना दुःख होता है? होता है ना? आप नहीं चाहते कि आपकी मेहनत ज़ाया हो, वेस्ट हो जाए। इसी तरह हम अपनी इबादतों को वेस्ट कर देते हैं अनफॉर्च्यूनेटली, क्योंकि हम उसका ख़्याल नहीं रखते गुनाह के ज़रिए, ठीक है? तो सबसे प्यारा अमल ये है कि हम इस्तिग़फ़ार करें, तौबा करें, अपने आप को पाक करें, गुनाहों से नफ़रत करें, उसके लिए प्रैक्टिकल, और ये जो बेबी स्टेप्स हैं, ये अहादीस में बहुत ज़्यादा आए हैं। जैसे मसलन हदीस में कहा हुआ है, फ्रॉम वन नमाज़ टाइम टू अनदर नमाज़ टाइम। इवन हदीस सेज़ फ्रॉम हेज़ का, आजकल मैं सूरह बक़रा की तफ़सीर कर रही हूँ, और आज जो मेरी तफ़सीर थी आयत नंबर 222 ऑफ सूरह बक़रा इज़ अबाउट पीरियड्स, अबाउट हेज़, या यूट्यूब पर अगर आप जाएँ आपको बड़ा मज़ा आएगा। एवरी डे वी आर डूइंग दिस ब्यूटीफुल तफ़सीर, बहुत लुत्फ़ आता है, क्योंकि सूरह बक़रा इज़ द लाइक पीक एंड चोटी है कुरान की, उसको क्लाइम करके उसके ऊपर तक जाने में बड़ा मज़ा आता है। तो आयत नंबर 222 में परवरदिगार आलम हैज़ के बारे में, पीरियड्स के बारे में बोल रहा है। तो उसमें ये है कि हदीस में है कि एक हैज़ के बाद जब आप गुस्ल करते हैं, तो दूसरे हैज़ तक आप पाक रहते हो। अगर आपने एक पाकी ख़्याल, अल्लाह आपको ऐसा पाक करता है। कहते हैं एक जुम्आ से लेकर अगले जुम्मे तक ख़्याल रखो अपना, ठीक है? ये तो मंथ्स एंड वीक्स का हुआ, फिर डेली का भी है, और फ्रॉम वन नमाज़ टू अनदर नमाज़। इस तरह अगर आप अपना ख़्याल रखते जाएँगे, तो हमेशा के लिए आप में पाकी आ जाएगी। वैसे आप कहो कि अरे मेरी इबादतें ज़ाया ना हो, मुझे इनका ख़्याल रखना है, तो पता नहीं लंबा-चौड़ा हो जाता है। लेकिन आपको नहीं, अभी ये इस इबादत का मेरा ख़्याल, अभी मैंने नमाज़ पढ़ी है ना, कुरान पढ़ा है ना, आई डोंट वांट टू लूज़ इट, इतनी मैंने मेहनत की है। जैसे हम हज करने जाते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, सो हम अहकाम सीखते हैं, हम कहते हैं यार इतनी दूर जा रहे हैं, शरीयत सीख ले, ऐसा ना हो हज बातिल हो जाए। तो इसी तरह हम अपनी
आप इबादतों को कभी-कभी बातिल कर रहे होते हैं ना गीबत के ज़रिए, कर सकते हैं ना और होता भी है, ठीक है? तो इसलिए वरा सबसे ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा अहम है। अब अब आप आपकी दुआ बदल गई, अब आप सिर्फ़ आज की रात जो है वो छोटी-छोटी दुआएँ नहीं करेंगे, अब आपने अपनी तकदीर बदलनी है। आपने क्या ये नहीं कहना कि परवरदिगारा मेरा कर्ज़ अदा कर दे, मेरे रिज़्क में बस फरावरी दे दे, मुझे तेरी फलानी को बेटा दे दे, उसको बेटी दे दे, उसकी शादी हो जाए, उसका अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। नहीं मेरी जान, सिर्फ़ दुनिया नहीं, सिर्फ़ दुनिया नहीं, ज़रा-सा अपनी अपनी दुआओं का लेवल हाई करें। शर्म की बात है, इट्स अ पिटी कि हम दुनिया, 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 दुनिया और दुनिया ही दुनिया माँगते जाएँ। अल्लाहु अकबर! इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत गुज़री है, मौला ने क्या फरमाया? गुर्री गैरी, ये स्लोगन है नहजुल बलागा का। ही वाज़ सेइंग ए दुनिया जाओ रिसीव करो, धोखा दो दूसरों को, अली ने तुझे बाय-बाय कह दिया, फॉरएवर, 3 टाइम्स तलाक। यू नो तुम दोबारा आ ही नहीं सकती हो मेरे पास। दुनिया क्या है? दुनिया इतना सिर्फ़ दुनिया को माँगना। हमने मौला अली अलैहिस्सलाम को मुश्किल कुशा शायद बाज़ लोगों ने यूँ समझा हुआ कि वो हमारी दुनिया की मुश्किलात को दूर कर रहे, दुनिया को, वगरना हमारी दुआओं में ये क्यों नहीं होता? या मौला अली, आप हमें पुल सिरात से गुज़ारें मौला, आप हमें क़यामत के दिन रुस्वा ना होने दें मौला, या अमीरुल मोमिनीन, आप हमें अपने साए में रखें, या मौला आप साक़ी कौसर हैं, हमें हमारी शफ़ाअत करें, हमें इस कौसर से सैराब करें, हमें नहजुल बलागा जो कौसर है इस दुनिया में मौला अली का हसीन सा तोहफ़ा है, यादगारी है, गिफ्ट है जो आप छोड़ कर गए, हमें हमें तिश्ना करे, हमें प्यास लगे ताकि हम उसके ज़रिए अपनी थर्स्ट को क्वेंच करें। इस तरह की दुआएँ कम क्यों होती हैं? हमारी ये तमन्ना क्यों नहीं है कि हम हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के साथ बैठकर इंशाअल्लाह नहजुल बलागा जन्नत में हौज़ कौसर के किनारे पढ़ें। बीबी खुश हो कि उनके बाबा का कलाम हम पढ़ रहे हैं। हमारे ज़हन में सिर्फ़ दुनिया, दुनिया, दुनिया क्यों आती है? ये शब कद्र की बेएहतरामी है कि हम अपनी रूह को नेग्लेक्ट कर देते हैं, भई बरज़ख की ज़िंदगी को नेग्लेक्ट कर देते हैं, आलम क़ब्र की ज़िंदगी को नेग्लेक्ट कर देते हैं, जो कि बहुत लंबी ज़िंदगी है। पता है मासूमीन ने कहा है बरज़ख का ख़याल करो, बरज़ख का ख़याल करो, बरज़ख का ख़याल करो। देखिए आप इस्तिग़फ़ार करोगे ना गुनाहों से, दुनिया आपको मिल जाएगी। सूरह नूह में है, सूरह नूह की मशहूर आयत है कि आप इस्तिग़फ़ार करो आपको औलाद भी मिलेगी, आपको रिज़्क़ मादी भी मिलेगा, आपको ज़िंदगी में सुकून भी मिलेगा, आपको कामयाबी भी मिलेगी। भई इस्तिग़फ़ार की ताकत दुनिया आखिरत सबके लिए, ठीक है? तो अब होना ये चाहिए कि आज हम अगर दुआ करें, गिरिया करें, तो इसलिए करें कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। ये हमारा हदफ होना चाहिए, ये हमारी डेस्टिनी होनी चाहिए। हम शफ़ाअत तलब करें, हम अपनी तकदीर इस तरह से बनाएँ किस्मत हमारी किस्मत बन जाए, यानी वो अबदी, वो इटर्नल लाइफ, यू नो दैट शुड बी आवर डेस्टिनेशन, दैट शुड बी आवर विज़न, यू नो ये होना चाहिए कि हम उसके बारे में सोचें, मीज़ान अमाल के बारे में फ़िक्र करें, पुल सिरात के बारे में फ़िक्र करें। ये फ़िक्र असली फ़िक्र है ना, ये तकदीर है। वो जब बन जाएगी जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो ये दुनिया तो कुछ भी नहीं है। पता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यूँ दुआ की कि बार-ए-इलाह मुझे क़यामत के दिन रुस्वा न करना। अल्लाह का खलील दोस्त ऐसे दुआ कर रहा है, तो हम और आप क्या दुआ करें? हमारी दुआ तो इससे ज़्यादा बहुत, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए कि हम अपने गुनाहों को अच्छी तरह याद करें और परवरदिगार आलम से कहें कि हमें इन गुनाहों के दलदल से निकाल ले, क्योंकि अगर हमने दलदल से अपने आप को निकाल लिया, तो फिर खुद ब खुद बहुत सी आसानियाँ हमारी ज़िंदगियों में आती चली जाएँगी। तो ये बहुत ज़्यादा अहम है कि हम इस रात की कद्र कीमत को इस अंदाज़ से पहचानें कि ये रात हमें पाक करने आया है, तय्यबो ताहिर करने आया है, और हम अपनी रूह को फ़ीड करें, ठीक है? ये जो हम करते हैं ना, अपने जिस्म को फ़ीड करते रहते हैं, रूह को नेग्लेक्ट करते हैं, ये एक बहुत ही बड़ा ज़ुल्म है जो हम अपने साथ कर रहे हैं। और परवरदिगार आलम ने एक जुमला बड़ा अजीब-सा कुरान में कहा है, जिसको सुन के रोना भी आता है बहुत ज़्यादा कि या रब तू किस तरह से कह रहा है? खुदा कहता है
قتل الانسان ما اکفرا، مرداباد انسان، یہ قرآنی نعرہ ہے، تو کتنا ناشکرا ہے، مرداباد مرداباد، یہ تو کتنا برا ہے، میں نے تجھے اتنا کچھ دیا لیکن تو قدر نہیں کرتا، صرف دنیا مانگتا ہے، اپنی آخرت نہیں بناتا، آخرت کے بارے میں ہم فکر نہیں کرتے نا. تو مثلا ابھی آپ دیکھیے کہ ہمیں پروردگار عالم شب قدر کے بدلے 83 ایئرز، وہ بھی عبادت والی 83 ایئرز ہمیں دے گا، ٹھیک ہے نا. اور یہ نہیں کہا 83 ایئرز کا ثواب ملے گا اس ایک رات میں، اگر تم نے صحیح دل کو پاک کر کے، دل کی آنکھیں جس کی جاگی ہوئی ہو، یہ آنکھیں صرف جاگی ہونا کوئی بڑا کمال نہیں ہے، اگر دل کی آنکھیں جاگی ہوئی ہیں اور تم استغفار کر کے طیب و طاہر ہو رہے ہو، کیونکہ آپ یا علی و یا عظیم میں بھی جو ہر نماز کے بعد دعا پڑھتے ہو اس میں بھی یہی کہتے ہو، یا ذل ولا یمن علیک من علی بفکاک رقبت من النار، فکاک یعنی مجھے آزاد کر دے، مجھے آزاد کر دے، مجھے آزاد کر دے. یہ کتنی دعا ہم بار بار پروردگار عالم سے مانگتے ہیں. تو پھر خدا نے کہا اگر اس طرح سے رات گزاری تو پتہ ہے کیا ہوگا، خیر من الف شہر، خیر یعنی بہت زیادہ. 83 کو جتنا بھی آپ ملٹی پلائی کرتے جاؤ اللہ بہتر جانتا. اللہ نے کہا اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب تجھے ملے گا اس ایک رات میں کہ میں تجھے بتا بھی نہیں سکتا. خیر من الف شہر، یعنی اس کو تھوڑا سا واضح نہیں کیا پروردگار عالم نے، کہا اس کا ثواب بہت، جیسے صابرین کا کہا اتنا ثواب ہے کہ بغیر حساب اور میں بتا نہیں پاتا. دیکھیے اس حدیث کو میں آپ کے سامنے پیش کروں، وقت زیادہ نہیں ہے، کہ ان اللہ عز و جل، پروردگار عالم ماہ مبارک رمضان کی ہر رات جو ہے افطار کے وقت 70 ملین لوگوں کو آگ سے رہا کرتا ہے. یہ جو آخری عشرہ ہے نا 10 days، وہ آزادی کا ہے، پتہ ہے نا آپ کو. First 10 days رحمت، mercy and blessing of Allah. Second 10 days is about forgiveness. And now اب decision ہو گیا، because this is the night of decree. اللہ نے ڈیسیجن لے لیے ہیں، اب آزاد ہی آزاد. پہلی رات سے پروردگار عالم کچھ لوگوں کو آزاد کر رہا ہے افطار کے وقت. کہتے جن کے لیے جہنم واجب، اللہ نے کہا دس پرسن از جہنمی، فل آف نار، اس کا دل بہت گندا، لیکن جیسے رمضان میں داخل ہوتا ہے وہ قرآن پڑھتا ہے، وہ گریا کرتا ہے. اس لیے آج کی رات میں رونے کا یا ٹیئرز کرنے کا بہت 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 زیادہ ایک اچھا سا پورشن وقت آپ نے رکھنا ہے اور سوچنا ہے کہ میرے پاس آنسو ہے کہ نہیں. آنسو وہ بہترین وسیلہ جس کے ذریعے آپ بہت فاسٹ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. پھر کہہ رہے جب شب قدر ہو اور یہ آخری رمضان المبارک کے ایام ہو تو جتنے لوگوں کو اللہ نے افطار کے وقت، سحری کے وقت بلین لوگوں کو جو معاف کیا نہیں بلکہ آزاد کر دیا ہے، جہنم سے نکال دیا ہے، جتنے لوگوں کا کیا ہے اس کے کئی گنا زیادہ جو ہے وہ اس رات کرتا ہے. میں تو اکثر دعا کرتی ہوں کہ بارے الہ پروردگارا جو آزاد ہونے والا ایک بہت حسین سا قافلہ ہے، ہمارا نام بھی اس قافلے میں لکھ دے، ہمیں بھی آزاد 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 کر دے تاکہ ہم بھی انشاءاللہ بہت خوشی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگیوں کو گزاریں. میں بس ایک دو بات کے ساتھ اپنی اسپیچ کو اینڈ کرتی ہوں. کہتے ہیں 3 طرح کے دل ہوتے ہیں، ایسا قلب جو مشغول بالدنیا ہے، ایسا قلب جو مشغول بالعقبہ ہے، ایسا قلب جو مشغول بالمولا ہے. کچھ کے دل و دماغ بزی ہوتے ہیں، انگیج ہوتے ہیں دنیا کے بارے میں، اس کی فکر اس کی فکر. بیچارے کب تک ادھر ادھر سٹک رہیں گے؟ کیوں ہم نے اپنے آپ کو چین کر رکھا ہے؟ چین ہے نا، this person, that person, this thing, that thing. Things and people are just capturing us. We are in control of them. How come? اتنا پیارا اللہ چھوڑ کر اس اور اس کی فکر کر رہے ہو. یا اللہ، میں آپ کو ایک ٹپ سلوات کی بتاتی ہوں کہ جیسی کوئی چیز آپ کو بادر کرے نا تو فوراً کہیں اسمائل دے اور کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بیکاز حدیث سے جس کے بارے میں آپ زیادہ سوچیں گے نا
जो चीज़ आपको ज़्यादा एंगेज करती है, सोने से पहले जो आपके दिमाग में छाया होता है, उसी के साथ आप क़यामत के दिन रिज़रेक्ट होंगे। तो आप जैसे ही कोई आपको बॉदर कर रहा हो, तंग कर रहा हो, आपका दिल कोई खींच के ले जा रहा है, तो आप फ़ौरन किए अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वाओ, यू नो, आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट, यू नो, दोज़ हेवनली पीपल, हेवन में जो नबी और आले नबी है, उन पर दुरूद और सलाम हो, उनके बारे में आप सोच रही हैं। और फिर नबी ने कहा, जो हर नमाज़ के बाद 10 टाइम्स मुझ पर सलवात भेजे, तो मैं ऐसे उसके सामने जन्नत में होऊँगा, फेस टू फेस, वो मेरे सामने, मैं उसके सामने, मैं उसको देख रहा हूँगा, वो मुझे देख रहा होगा। क्या जन्नत! जन्नत तो सही, जन्नत उसी वक़्त ही बनेगी। क्या मकाम है, क्या रुतबा है, क्या दर्जा है, अगर हमने अपना माइंड बिल्कुल फ़ौरन डाइवर्ट कर दिया सलवात के ज़रिए। और पता है सलवात का क्या, एक और मैं जल्दी से बताती जाऊँ, कि जब आप किसी को सलाम करते हो तो सलाम का जवाब वाजिब है। सलवात बहुत लंबी-सी सलाम की तरह है। सलाम भी दुआ है ना, सलाम इज़ वन ऑफ द नेम ऑफ अल्लाह तबारक व तआला, या यू आर गिविंग दुआ। सो सलवात भी दुआ है, अल्लाहुम्मा से शुरू हो रहा है। हर दुआ का जवाब देना होता है, तो हम जब सलवात भेजते हैं तो फ़ौरन हमें जवाब मिलता है। 1 नहीं, 2 नहीं, बहुत सारे जवाब मिलते हैं। हम बहुत, 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 बहुत ज़्यादा खुशनसीब हैं। और इसलिए कहा गया है, अक्यसुल कय्यसीन मन अमिला लिमा बअदल मौत। तो वो दिल हमारे पास ना हो, जो दिल दुनिया में एंगेज है, नंबर 1। नंबर 2, क़ल्बुन मशगूलुन बिल उक़बा, कुछ आखिरत के बारे में सोच रहे होते हैं, बहुत खुशनसीब है। लेकिन कुछ है मशगूलन बिल मौला, जो सिर्फ जन्नत 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 की फिक्र में नहीं है, बल्कि अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये सबसे प्यारा दिल है कि अल्लाह को पसंद है। लेट्स डू इट, यू नो, किसी को नहीं पता, ओनली माय रब नोस। ओ देखिए, तकदीर आपकी बन गई। यहाँ आप हसना करोगे, अल्लाह बुराइयों को हटा देगा। जैसे देखिए, आप एवरी सेकंड अकॉर्डिंग टू योर डीड्स, यू आर जस्ट कीप चेंजिंग योर डेस्टिनी। आपका अमल है, कुरान में लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, यू नो, तकदीर में ये लिखा हुआ है, जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा। दैट इज तकदीर, दैट इज, यू नो, रिटन फॉर अस। और हम कहते हैं ना, तकदीर के पाबंद है नबातात और जमादात, मोमिन फ़कत अहकाम इलाही का है पाबंद। यू नो, हम नबातात नहीं है, हम प्लांट्स नहीं है, हम ट्रीज नहीं है, हम एनिमल्स नहीं है, हम इंसान हैं। वो चेंज नहीं कर सकते अपने आप को, हम चेंज कर सकते हैं। और हमारे पास इतना प्यारा वसीला है आइमा अलैहिमुस्सलाम का, कि हम अपने आप को इंशाअल्लाह हसीन से हसीन तर बनाएं। इसलिए कहा, सबसे ज्यादा क्लेवर वो है जो अपनी आखिरत को आबाद करता है, जो आखिरत के बारे में सोचता है। और आखिरी 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 एक हदीस, बातें बहुत ज्यादा थी, वो ये है कि नमाज के वक्त, जब भी नमाज का टाइम होता है, तो हमारा जो प्यारा सा एक फरिश्ता है ना, बिकॉज टुनाइट इज इंशाल्लाह आप लोग जिब्राइल अमीन से मिलोगे, आप तमाम फरिश्तों से मिलोगे। कहते हैं हर घर में फरिश्ते आते हैं शब कदर में, सलाम करते हैं। इफ़ यू फील अ बिट लाइक आपको शेकिंग का एहसास हो और बहुत ज़्यादा रोना आए, तो ये साइन है इस बात की कि आपने मलाइका के सलाम को रिसीव किया है इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इसलिए फोकस होकर हमने गिरिया करना है, दिल को अपने तोड़ना है, क्योंकि टूटा हुआ दिल अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। अब इज़राइल अलैहिस्सलाम से दोस्ती करने का एक बड़ा मज़े का तरीका हदीस में बताया हुआ है कि जो 5 टाइम्स है नमाज के, उसमें इज़राइल जो है वो हमारे पास आते हैं और देख रहे होते हैं कि हम कैसे हैं। यू नो, वो जज करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नमाज। वी इफ़ यू आर वेरी पर्टिकुलर, इफ़ यू आर, यू नो, ज़ौक़ वाले, शौक़ वाले, लुत्फ़ ले रहे हैं, लज़्ज़त एन्जॉय करके पढ़ रहे हैं। और कहते हैं जो नमाज के बाद कुरान की तिलावत करिए, अपनी हैबिट बना लें। बेशक बेशक 2-3 आयतें आप पढ़ लो, बेशक 3 ब्रेथ के बराबर आप पढ़ लो, सही है। कुरान को पढ़ने का मैं हमेशा एक तरीका बताती हूँ कि इस्लाम बहुत ज़्यादा टच को अहमियत देता है। टच, कुरान को लिया, टच किया, किस किया, दिल है ना, दिल वालों की किताब है ये, तो उठाया, देखा, यू नो, ये इश्कनामा है, ये लव लेटर अल्लाह की तरफ से। और बहुत प्यार से देखा। अगर टाइम नहीं है, सिर्फ एक लफ्ज पढ़ के बेशक आप छोड़ दें। अव्वलन टाइम है, लेकिन अगर बहाना है, टाइम नहीं, फिर 2 लाइनें, 3 लाइनें, 3, 4, 5 आयतें पढ़ लें। पढ़ के आप
کہ اسرائیل میں نے پڑھ لیا، کہتے جب آپ یہ کام کرتے ہو تو اسرائیل جب ہم مریں گے تو کوئی ہمیں تلقین کرتا ہے نا، ہمیں ٹیچ کرتا ہے، رازیہ رازیہ اللہ از ون، رازیہ رازیہ، مجھے کہیں گے رازیہ لسن لسن، ابھی تو میں نہیں سنتی قرآن کو، اچھی باتوں کو، اس وقت مجھے سننا پڑے گا، مجھے بار بار ایسے میرے شولڈر ہلا کر مرنے کے بعد کہیں گے رازیہ رازیہ سن، تیرا رب ایک ہے، تیرا قرآن کتاب جو ہے وہ قرآن ہے، تیرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اس وقت خود اسرائیل ہمیں تلقین کروائیں گے، بہت زیادہ مدد کریں گے. تو انشاءاللہ ہم اپنی تقدیر اونچی اونچی دعاؤں سے کریں گے. ہماری دعائیں بہت اونچی، کہ امام زمانہ اپنی قنوت میں ہمارا نام لے، یہ ہماری دعا ہونی چاہیے. بڑی بڑی دعائیں ہم کریں گے، اونچے اونچے سوچیں گے، بیکاز المؤمن علوی، مؤمن علوی ہوتا ہے، اس کی معرفت بھی اونچی ہوتی ہے، اس کی دعائیں بھی اونچی ہوتی ہے. ایم ہائی، چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں. وی آر بلونگنگ ٹو اہل البیت، ہم رائل فیملی میں سے ہیں. اس لیے میں کہتی ہوں صلوات ہماری آئیڈینٹی ہے. ہو ایم آئی، ٹو ہوم آئی بلونگ، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، یہ سب صلوات بتاتا ہے. ہم اہل بیت کے محب ہیں. انشاءاللہ پروردگار عالم ہماری تقدیروں کو بہترین بنائے، ہماری سوچ کو کھولتے، ہم سورہ قدر سے محبت کریں. یہ سورہ قدر سورہ امامت ہے، سورہ ولایت ہے. آج آپ جب افطاری بنا رہی ہو یوٹیوب پر، سورہ قدر پر میں نے ابھی ریسنٹلی ایک تفسیر کی ہے، آپ کو 40-30 منٹس میں کیا مزے مزے کے پوائنٹس مل جائیں گے. سورہ حمد کی تفسیر آپ سنیں، سورہ قدر کی تفسیر آپ سنیں، سورہ توحید کی تفسیر سنیں. اپنی نمازوں کو بدلیں، اپنی سوچ کو بدلیں، اپنی زندگی کو چل کریں، انجوائے کریں، قرآنی بنیں، حدیثی بنیں، اور اپنے دل کو پاک کریں. یہ استغفار کی رات ہے. انشاءاللہ پروردگار عالم آپ کے لیے بہترین 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 وہ رزق جو اس وقت بانٹ رہا ہے، شب قدر میں بانٹے گا، بہترین رزق آپ سب کو عنایت فرمائے. خاص طور پر ہماری عزیز بہن سسٹر ڈاکٹر فاطمہ کاکو، جنہوں نے اس عظیم عبادت کا اہتمام کیا. میں بہت زیادہ مشکور ہوں، اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ جیسی مومنات کی خوبصورت سے ناموں کو پڑھتے ہوئے، اور انشاءاللہ بی بی کریمہ اہل بیت کے در پر آپ کے لیے زیارت کرنا، آپ کی ریپرزینٹیٹیو بننا، اٹس واجب اپون می. بار الہ خدا بندہ امام عصر کو اذن ظہور عنایت فرما، جو بیمار ہیں یا رب عافیت عافیت عافیت، لباس تقوی لباس زہد ہم سب کو نصیب فرما. پروردگار اب حق محمد و آل محمد قرآن کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما. دلوں کو پاک کرتے کی ہمیں توفیق دے دے یا رب یا رب یا رب. جمال محمد و آل محمد علیہ السلام کو دنیا اور آخرت میں ہمیں دکھا، دنیا میں قرآن اور احادیث کے ذریعہ میں دکھا. جب بھی امام زمانہ کو آپ مس کریں، قرآن کو اٹھائیں، امام کی زیارت کریں. آیت اللہ بہجت کہتے ہیں this is a beautiful way to visit your imam by reciting and by watching this beautiful book of Allah تبارک و تعالی. بار الہ خدا بندہ جو ہاسپٹلز میں ہے، جو بیمار ہے، انہیں شفا دے دے، شفا دے دے، شفا دے دے. مرحومین کے درجات کو بلند، ان کی مغفرت کے ہم طلبگار ہیں. بار الہ جو تمنا، جو آرزو بانی ہے عبادت کو ہے، بار الہ ہماری عظیم سی بہن فاطمہ کاکو کی جو دلی تمنا ہے، آرزو ہے، اسے پوری فرما یا رب یا رب. یہ جو ٹیم ہے پوری، نبیلہ جان، فاطمہ ہادی جان، آپ سب مل کے، فاطمہ کاکو جانی، آپ سب مل کے جو اتنی پیاری عبادت کرے، پروردگار عالم اپنے خاص کرم و لطف و عنایت میں آپ کو رکھے، اور انشاءاللہ ہماری عاقبت، ہمارے زندگی کا اینڈ بہترین عبادت کی حالت میں پروردگار عالم قرار دے. وتقبل منا انك انت السميع العليم. Thank you so much, Sister Razia Najafi. We really were honored to have you speak with us today, and inshallah, may Allah give us the tawfiq to apply the knowledge that we've gained from you and to beautify and perfect our destiny, inshallah. Thank you so much. Allahumma salli ala اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. With that, I would like to request a Surah Fatiha for the marhumin of everyone
who has attended the speech, the organizers, everyone especially, these following names. For the Shohada Karbala and for the marhumin of the organizers, which are Marhuma Gulshan Shabir Ali Kaku, Marhum Aziz Siddiqui, Habib Ahmad Siddiqui, Sakina Siddiqui, Rubab Shah Rizvi, Sayyid Muhammad Shah Rizvi, the marhumin of the Kaku family, La Kamse family, Marhuma Khatija Mazandrani, and Marhum Abdullah Ahmad Mazandrani. Once again, I thank you all for joining this program, and I thank the organizers for creating this opportunity for us to come and benefit from such a program. Thank you so much for joining.